ne fa ani baw ne kɔrɔ ni dɔgɔ manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ani donso bi ye Bob Marley bi ye Bob Marley ka saya bi y'o anniversaire Bob Marley a donna musique donc a donna artisia de fɛ a donna musique de fɛ Bob Marley yɛrɛ donna ka tɛmɛ a bɛ jamana mun kan Bob Marley donna ka tɛmɛ Jamaïque yɛrɛ kan Bob Marley sababu la Jamaïque donna u b'a fɔ u bɛ mɔgɔ tɔgɔtigi caman fɔ san tɛmɛnen kɔnɔ minnu balola c'est-à-dire tɔgɔtigi cayara mais san tɛmɛnen kɔ mɔgɔ minnu ye tɔgɔ sɔrɔ a farafin de cayara san 100 kɔnɔ i y'o faamuya wa san 100 kɔnɔ k'a daminɛ san 100 ka n'a bila bi la mɔgɔ minnu ye tɔgɔba sɔrɔ anw ka san 100 in kɔnɔ a mɔgɔ ninnu bɛɛ farafin de ka ca la mun ye tɔgɔ sɔrɔ ni diɲɛ bɛɛ ye Bob Marley, Muhammad Ali, Balontana Pele, Brizele ani Nelson Mandela. Donc nani ni mɔgɔ nani o bɛɛ ye farafin kelen chinois de tubabu ta la. Tubabu si tɛ se k'i jɔ k'i bɛ tubabu dɔ tɔgɔ fɔ k'o tubabu kɛ san 100 kɔnɔ k'o tubabu kɛ dɔnna ni Bob Marley a tɛ yen. Hitler a dɔnna mais Hitler a dɔnnen tɛ ni Bob Marley. Hitler a dɔnna Hitler a ma dɔn ka tɛmɛ Pele kan Hitler a dɔnna a ma dɔn ni Muhammad Ali ye Hitler a dɔnna a ma dɔn ka tɛmɛ chinois ka Brisele kan Hitler dɔnna i y'a faamuya wa a cɛ duurunan o fana ye farafin dɔ o de ye Nelson Mandela est-ce que tu vois san 100 kɔnɔ ninnu de dɔnna ka tɛmɛ diɲɛ tu vois un peu donc ninnu de dɔnna ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan Bob Marley o ye dɔnkilidala de bon en général tubabu yɛrɛ y'a kɛ farafin yɛrɛ bɛ dɔn fɛn o fɛn na i bɛ taa sɔrɔ tubabu bɛ biye ta ka t'o lajɛ farafin bɛ dɔn farafin dɔnna fɛn o fɛn na n'i ye Mandela bɔ a la i bɛ taa sɔrɔ biye de bɛ ta k'o lajɛ balontan Pele bɛɛ da o la biye de bɛ ta ka balontan lajɛ Bob Marley o ye bɛɛ da dɔnkili de bɛ bɔ ka t'o lajɛ i y'o faamuya wa Muhammad Ali o ye boxeur de biye de bɛ ta ka taa boxe lajɛ i y'a faamuya chinois ka Brisele o ye bɛɛ da o fana ye kɛlɛ de tu vois mais donc Nelson Mandela san 100 kɔnɔ ale de nana ka na u dafa Nelson Mandela o de ta kɛra kalan i y'a faamuya wa n bɛ n ka jamana fɛ apartheid an bɛɛ ka kɛ kelen ye o kɛra Nelson Mandela ye bon Mali kɔnɔ dɔnkilidala Bob Marley a ma wusa ni Mali dɔnkilidalaw ye i y'o faamuya wa Bob Marley kɛra sababu ye dɔnkili fɛ k'a ka jamana ko dɔn dɔnkili fɛ Bob Marley ka dɔn dɔnkilida fɛ diɲɛ bɛɛ a diyara i ye a ma diya i ye i ka anniversaire mana bɛn Bob Marley ta ma i bɛ perdu i y'a faamuya parce que sini ye dɔw ka anniversaire ye olu ye Bob Marley dɔgɔninw de i n'a fɔ Bangoni Neymar Ousmane Sirou Madane Aïdara parce que rasa de don mais rasa bɛ yen rasa bɛ yen tu vois un peu donc Bob Marley ka anniversaire ni mɔgɔ mun ka anniversaire ni Bob Marley ta bɛnna i perdila i ka saya la n'i ka anniversaire i perdli ka anniversaire la n'i ka anniversaire fana bɛnna sunkalo ma sunkalo don sunkalo tɛ Bob Marley ta bɛ kɛ silamɛw dɔrɔn t'a kɛ silamɛw b'a kɛ ni sun tigɛra silamɛw b'a kɛ ni sunkalo banna kerecɛnw b'a kɛ i y'a faamuya wa bɛɛ bɛ Bob Marley ta kɛ silamɛw dɔw de bɛ dɔw ta kɛ i y'o faamuya mais Bob Marley ta sunkalo ko t'a la a diyara i ye n'i ye télévision so lajɛ i tɛ capter i t'i ka chaîne i tɛ télévision so chaîne 3 ta diɲɛ na n'i ma Bob Marley mɛn a diyara i ye a ma diya i ye i bɛ Bob Marley mɛn su fɛ a diyara i ye a ma diya i ye i bɛ Bob Marley mɛn sunkalo fɛ parce que ale bɛ dɔnkili mun da a bɛ zikiri de parce que n'a ma fɔ a ye aw t'a faamu ale bɛ ladili dɔnkiliw de da a bɛ diɲɛlatigɛ dɔnkiliw de da a bɛ masakɛ lankolonw de ka dɔnkili da a ye hinɛ farafinw olu de ye adamadenw ye a b'o dɔnkili de da diɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye farafinw de ye a b'o dɔnkili de da i y'o faamuya wa donc Bob Marley ninnu pourquoi u y'a essayer k'a fɔ k'u bɛ olu kɛ i n'a fɔ dɔrɔgutalaw parce que ni mɔgɔ dɔ sɔrɔla mun bɛ Bob Marley ninnu lamɛn zikiri dala karamɔgɔ ninnu olu ta ninnu parce que n'i ye zikiri bɔ la u ye dɔnkilida bɛɛ haramuya u ye anw ka kɔtɛba fɔli u y'o haramuya anw ka balani fɔli karamɔgɔw nana u y'o haramuya anw ka gusu u y'o haramuya anw ka cibarani u y'o haramuya i y'a faamuya anw ka donso dɔnkili u y'o haramuya anw ka musokɔrɔba didadi u y'o haramuya i y'o faamuya wa donc u ye anw ka fɛn bɛɛ haramuya musomaninw tun bɛ to ka taa tɛgɛrɛ kulonkɛni mun kɛ wawa ni i ye n ka wawa ni kamara u y'olu bɛɛ haramuya i y'a faamuya wa denba kulonkɛ u y'o bɛɛ haramuya mais n'i nana ka na dunu kelen ta
ou bien an musokoroba ou kume mun ke no ye gusu ka flen dabriji la yo famia wa ko fo ou yo be haramya mais ni yo flenglen dabriji la ka zika karamogo fasada o ma haramya ni ye dunu fo yo famia wa ka karamogo fasada ka Muhammadu ko fo o dunu ma haramya mais ni ya ke ka anwa jamana foli doke ou yo be haramya ko parce que ko silamea ko damba yere ko parce que ko arabuya damba yere parce que no bi ka fo olu doron fasa ka da olu na yira die be ya famia wa donc jamana be foli haramya lenu mais ni ye guitare fo haramya le mais ni ye silame dongli da ka karamogo do fasa da guitare koro guitare ma haramya ni ye gusun fo haramya le mais ni bi ka Muhammadu de fo gusun koro ma haramya u nana no nafiki denya jahili denya tetekule denya uye anwa mogo ma se ko famia u ya ke ko arasamania e kafiria mais sufi unale usrana ka fo ko arasa e kafiria u ba fo sisa u da dugoro parce que u ba do nu yo fo uni sufi utna bela ni sufi u kuma ke slame u kuma arasa e haramia ni sufi u kunte karamogo yo u kuma fo ko arasa e main usrana sufi unye uye arasa intoi sufia fanga soro Afrique kono donc arasa ou saboteli dablala sufia fanga soro Afrique kono arasa ou karamyalo no foli dablala sufia fanga soro Afrique kono ou commencera katoka arasa ou accepter mais ou te reggae accepter ou te reggae koro eredo ya famewa donc iba doko boka fierom na kabe kari o de la iba doko ni slamea ko inka yere be meni be dabri ni point com yo famia bibi na karamogo jumem se ki sigi ko arasa manu ye kafiri ni ya ke sufi blal betele doila bibi na karamogo jumem se ki sigi ka foko arasa mania e drokuta ni ya ke sufi ubi nyama dinkari parce que kuma na sufia kuma na farafina u kumbo de fo drokuta law malankolon bo marle ka dugu jamaïcain mais depuis sufi we fanga soro u ya doko ja kunsigi meleke u na teklinye maintenant donc lida no sera ka fanga di Jamaïque ma ni Jamaïcain ou sera ka fanga soro donglida la pourquoi anga jamana masse ka fanga soro donglida la ni ye Mali donglida ta ka lage farafina be Mali fade ni mogo tora ko donglida la Malion de torako ni mogo torako fe ni mogo ka mizigi ma mogo nya faso Mali mizigi ma Mali mogo nya Malion ni farafina be Mali mizigi e zero na frako balonta ba foko onye balonta naude farafina be ma junior ni kade fo ni yo lu boala balonta ko la Mali e dernier di ou ma delika coupe d'Afrique tout bolo ya famia wa ou ya finali joko clé ni ya bola ou ma finali era jouer garant. Donc, au lieu de Bodi, beaucoup de farafina balontanko la, kade ou befo, junior ou befo, mais Mali grand, coupe de continent nati bolo, maman ou refondé balati jati. Ok? Ivoire encore coupé décalé, ni ya kala farafina be, inika nyengo dea be, ibe se ka fita do, me iba do Ivoirien mizido. Yo famiawa, ah, Zukulu mania, a jariye amajaye na kera la ibado ko Ivoirien misigi dodo. Donc Johnny ne farafina mogo to digi Ivoirien Zugulu donina. Johnny ne farafina mogo to nyebo Zugulu mania fe. Johnny ya keni coupe décalé dona. Côte d'Ivoire artiste ou ka bonya ou ka barka. Côte d'Ivoire artiste ou ka chesiri. Côte d'Ivoire artiste ou ka kelea. Côte d'Ivoire artiste ou ka jamana don. Côte d'Ivoire artiste ou ka yere don. Côte d'Ivoire artiste ou ka, c'est-à-dire Côte d'Ivoire artiste ou ka chesiri. Côte d'Ivoire demsen artiste ou ka tesiri chokoroba ou ye leçon munu duma Ivoirien de unyo d'État ou you fa don d'État ou you ba don d'État ou you ka jamana don d'État o de kama ou kelera olu de nana o ya soro sambina ni farafina mizigi a trophée be zairuwa de bolo a jariye be zairuwa ka don de ke a kera makosa be zairuwa ka don ke yo famewa c'est-à-dire a kera Zaïroua quoi don de beke mais pourquoi africain be Zaïroua quoi donc ikera nyengo make nyengo ikera DJ make DJ ibe Zaïroua quoi musique kala ibo fona takaboy 600 ibe na wolofo quoi musique la
n'a kɛra la diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i b'a dɔn ko wolofɔ musique de jouera a diyara i ye a ma diya i ye donc pourquoi Mali artiste dɔ ma se ka maliyɛn dɔn ta farafin bɛɛ ka bɔ a kalama pourquoi Mali artiste ma se minnu y'u ka dugu dɔn kɛ wolofɔw fa ka wusa n'anw fa ye de wa ni olu sera k'u ka musique ta anw k'o dɔn mais wolofɔw ba wusara ni anw ka artiste ba ye de wa o tuma wolofɔw dɔncogo b'olu bolo o tuma dɔncogo tɛ anw ka jamana bolo wa ivoiriyɛnw dɔncogo b'olu bolo dɔncogo tɛ anw ka jamana bolo wa zaïruwaw dɔncogo b'olu bolo a t'anw ka jamana bolo wa i y'a faamuya tout dernièrement même pas 10 ans d'abord i y'a faamuya nigériens nana ka n'u cun bɛɛ kan a diyara i ye a ma diya i ye i bɛ nigériens ka dɔn kɛ a diyara i ye a ma diya i ye i bɛ nigériens fa dɔn kɛ u b'u ba dɔn kɛ mais maliyɛn denw o tuma na nin siya baden ni nin dɔn baden pourquoi jamana mɔgɔ tɔw ma se ka anw ka dɔn kɛ u b'a kɛ cogo di k'anw ka jamana kɔnɔ mɔgɔw influencelen den to u b'a kɛ cogo di k'anw ka artistes to influence denya la u b'a kɛ cogo di k'anw ka artistes to daba denya lankolon na u b'a kɛ cogo di k'anw ka artistes to wali fa dɔn na u b'a kɛ cogo di k'anw ka artistes to wali ba dɔn na u b'a kɛ cogo di k'anw ka artistes to yɛrɛ dɔnbaliya la u b'a kɛ cogo di k'anw ka artistes to influence denya la mais maliyɛn den yɛrɛ ka dɔn jɔn de sera k'a kɛ denmisɛnninw wulila kɔsa in na k'u bɛna ka na Mali dɔn ta k'a bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni u y'a daminɛ ni balani ye silamɛ nafiki den u wulila ka t'o interdit i y'o faamuya wa mais n'u tun bɛ ka arabu dɔn kɛ u t'o interdit parce que u b'u k'u fa dɔn kɛ u bɛ fɛ k'u fa dɔnkili de wuli u sera ka t'o interdit mais jinɛtigiw ka dunu u m'o interdit u sera ka t'o interdit mais u ma PDA interdit u sera ka t'o interdit u ma se ka gɔrɔdigɛniya interdit u sera ka taa balani dɔn interdit u ma se ka baaraw datugu u sera ka balani dɔn interdit u ma se ka dɔlɔsow fermer mais i b'a dɔn o yɔrɔ la ko nin bɛɛ ye complice de ye anw ka jamana kan mɔgɔ si tɛ kɛ fɛn ye n'i t'i fa danbe dɔn mɔgɔ tɛ kɛ fɛn ye n'i t'i ba danbe dɔn mɔgɔ si tɛ se ka kɛ wali dɔn na n'i sera wali dɔn na i bɛ wali de ka promotion kɛ mais i t'i yɛrɛ ka promotion kɛ i y'o faamuya wa Mali kɔnɔ a ka nin dɔnkilidala in ta a san 100 kɔnɔ maliyɛn den Mali dɔn ma dɔn depuis Ala y'u da Salif Keita ye bɛɛ da dɔnkili la a ka dɔnkili c'est musique à écouter Salif Keita ye bɛɛ dan dɔnkilida la parce que a ka dɔnkili manden dɔnkili de don manden tɛ Mali ye manden ye farafinna bɛɛ ye Salif Keita a bɛ dɔnkili mun kɛ c'est à écouter denmisɛnninw ka dɔn tɛ jamana dɔn tɛ se ka bɛɛ dominer ni denmisɛnninw tɛ parce que n'i ka jamanadenw kɛra aw ka jamana dɔn fɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw b'olu ye olu b'o kanu san 100 kɔnɔ depuis Ala ye Mali da maliyɛn denmisɛnnin i tɛ o dɔnkɛ o an fa tɛ yen an ba tɛ yen an mɔkɛ tɛ yen k'ale taara jamana wɛrɛ la k'a taara bɔ denni kɔnɔ ko maliyɛn misigi kɛra a la ko mɔgɔ wɛrɛ ye dɔn kɛ o tɛ yen i y'a faamuya wa san 100 kɔnɔ depuis Ala ye Mali kɛ Mali ye maliyɛn den kelen dɔrɔn Ala nan'o di malidenw ma pour que o bɛ se ka malidenw kun kɔrɔta pour que diɲɛ fana bɛ se ka Mali dɔn kɛ pour que Mali dɔn bɛ se ka dɔn o kɛra Siriki ye i y'a faamuya Jikɔrɔni dugutigi den Senkuturuba 25 bolodenkɔni 60 yanni o fana ka essaye ka balani ta ka balani dɔn kɛ Siriki tɛ san 3 bɔ sanga la n'a sɔrɔla Siriki kun ka dɔnkili la ko maliyɛn dɔn de kun b'a kɔrɔ sisan kun b'a sɔrɔ Mali dɔn de kelen don ka diɲɛ dominer i y'a faamuya wa maliyɛn den fɔlɔ mun i ka taa Faransi a jara DJ a ma ja DJ a b'a ka misigi kala o ye Siriki ye i ka taa Amérique a jara DJ a ma ja DJ i bɛ Siriki ka misigi jouer n'i taara Congo n'i taara Afrique dugu o dugu Centrafrique Afrique de l'Ouest i y'a faamuya Europe fan o fan a jara i ye a ma ja i ye Siriki de kun ka dɔn bɛ k'a la ni Siriki tɛ o maliyɛn den ma wolo fɔlɔ artiste mun bɛ se k'i jɔ ko diɲɛ b'i dɔn i ye diɲɛ bɛɛ yala maliyɛnw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka t'i lajɛ y'a faamuya wa ma reggae musique fɔ ma musique à écouter Salif Keita fɔ y'a faamuya wa an bɛ barika dɔɔni da Umu Sangare ye parce que mais u ka erreur kɛra mun ye olu de ka di mɔgɔw ye u ka musique ka di mɔgɔw ye mais mɔgɔw ma Mali dɔn cogo ye dɔn cogo tɛ diɲɛ na ko Mali bɛɛ bɛ bɛn a kan ni balani tɛ o dɔn tɛ Mali bolo mun bɛ se ka sanga sɔrɔ ni balani tɛ y'a faamuya wa peut-être rap Iba Montana ninnu olu de bɛ ka commencer k'a dɔn y'o faamuya wa mais i olu de bɛ ka commencer o mana taa jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ girin a nɔfɛ parce que Mali denmisɛnninw kɛra a fɛ olu ye tɔgɔ d'a ma Mali denmisɛnninw ye sanga d'a ma jamana wɛrɛ denmisɛnninw b'a ɲini k'a tigi dɔn o de dɔn bɛ kɛ ten de misigi bɛ kɛ ten de mais ni aw talen don aw jɔ i mana fɔ ko ni artiste de forlen don n'o ka surtout jelimusokɔrɔba ninnu n'u ye dɔn daminɛ
ni mun ka misigi golobara dɔrɔn n'aw commencera k'aw bɛ dɔn kɛ i b'o ni pedenw nalen i b'u ye jiginka yɛlɛ la ko wɔlɔfɔ dɔn u worokɔrɔla cɛjugubɔ la mɔgɔ la u bɛ t'o jatɔ dɔn n'o jiginka yɛlɛ de la o n'o sungurubaya ni u y'a faamuya wa o woro yira la mɔgɔw la i y'a faamuya wa a ye maliyɛn artiste musoman jumɛn ye k'o ka misigi n'a golobara ko dɔ tɛ yɛlɛma ka kɛ wɔlɔfɔ dɔn ye wɔlɔfɔw fa ka wusa n'aw faw ye wa a ye jeli musokɔrɔba jumɛn ye k'o bɛ se dɔn na n'a ma zayiriwa dɔn kɛ a bɛ wɔlɔfɔ dɔn kɛ i y'a faamuya wa mais a tɛ se mais non n m'a ɲɔgɔn saraka denya ye quoi m'a ɲɔgɔn saraka denya ye i b'u ye o jiginka yɛlɛ na i b'o o pede waraninkalalama ninnu ye senfili la u cɛla o gɔridigɛni den ninnu ye senfili la u cɛla ginijugu den ninnu i y'a faamuya wa i b'o jeli musokɔrɔbaw ye jiginka yɛlɛ na i ko sunguruba kɛlen ka jatɔ wolo o ka taa lamɔ kolandi fɛ yen i b'u ye o dangadenya ninnu dɔ de la ni mun ka misigi golobara i b'a fɔ mali tamani fɔlɔw i b'a fɔ ko olu fana tɛ se dɔ mali tamani fɔlɔ i b'olu yɛrɛ ye dɔrɔn o i b'u ye o saraka denya de la si tɛ se ka faso dɔn kɛ nin jamana ba in nin siya ba in i y'o faamuya wa nin fɔlisen ba in e ni ala ni kira cɛ diɲɛ ma se ka ɲɛbɔ aw fɛ aw ka taa ɲɛbɔ farafinna dugu mɔgɔ dɔ fɛ aw tɛ keleya a ye sarantankɔrɔw de mali artiste bɛɛ mais mun ta bɛ digana ni mali jeunesse kan k'a ta k'a sogo tigɛ bɛɛ ka dɔn du o ye siriki de ye siriki ɲɔgɔnna nafiki den tɛ yen o de kama ivoiriyɛnw b'i ba neni i tɛ taa plainte k'olu kan i y'a faamuya ivoiriyɛnw y'i ba neni i y'a faamuya i yɛrɛ bɛ ka boli i ba muso bilenman bɛ ka neni i y'a faamuya ivoiriyɛn artiste dɔ fɛ alors que e b'a ɲɛ sanga b'i la n'a ye i dɔnnen don n'a ye talent b'i la n'a ye mais tellement k'i bɛ impressionné tellement k'a y'i impressionné i bɛ influencé i y'a faamuya wa tellement que i ye walifa wusa n'i fa ye ka waliba wusa n'i ba ye i y'a faamuya wa u y'i wolo bamuso neni kelen tɛ fila tɛ wali jamana wɛrɛ mɔgɔ alors que i ye sari ye n'u ye parce que i b'o bɛɛ fɛ maliyɛn dɔ k'a kɛ i b'o don kaso la dugusako denya la mɔgɔw da la maliyɛn den ni mali misigi bɛ retard la bi siriki de kan ka ɲininka parce que ale de dɔnna ni bɛɛ ye a y'a faamuya wa diɲɛ bɛɛ bɛ siriki de dɔn ni siriki tun bɛ ka mali dɔn kɛ balani sisan tun b'a sɔrɔ i y'a faamuya wa dɔnkilidala tɔw fana nana ni balani ye bɛɛ tun bɛ balani dɔn mais nin ye ne san 4 ye i y'a faamuya wa dafa ɲɛ in nɔfɛ a ma se k'o dɔn nin ye ne san 5 ye n bɛ k'o fɔ dafa ne ɲɛ a ma se k'o dɔn nin ye ne san 5 ye n bɛ k'o fɔ i y'a faamuya wa jikɔrɔ ni dugutigi den ye senkuturuba 25 ani bolodengɔni 70 a ma se k'o dɔn mais i ka sanga in a tɛ taa yɔrɔ la parce que dɔnsenni kelen de b'i bolo i y'o faamuya wa dɔnkilinin kelen dɔnsen kelen bébé chéri mon amour i y'a faamuya wa mon bébé i y'a faamuya wa ne b'e fɛ o dɔrɔn de b'i bolo i b'a lajɛ i bɛ san 5 sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ bilahi i bɛ kɛ bolodengɔni taamasiyɛn ye parce que dɔncogo t'i bolo minnu ye coupe décalé daminɛ i y'a faamuya wa hali bi u bɛ yira parce que dɔncogo dɔ de don u ka jamana dɔn n'o ye adamaden f'i ka hakili de kɛ ka baara kɛ bi na nigériens u ka rapperu dɔnna arapu tɛ dɛ a diyara américains a ma diya américains u bɛ concert kɛ amérique parce que u b'u américains ka musique la mais u b'u k'u ka jamana dɔn de kɛ u b'u ka jamana fini de don o de kama u sera ka bɛɛ dan i y'a faamuya wa hali n'a sɔrɔ n'u bɛ ka américain u bɛ ka dɔnkili da anglais la mais n'a ser'u ka jamana dɔn ma u b'u ka jamana fini don u b'u ka jamana dɔn kɛ parce que o de tɛ tubabuw bolo e bɛ taa bɛrɛgi dɔ tubabuw ɲɛkɔrɔ cogo di e bɛ se cogo di ka sanga sɔrɔ k'e bɛ taa coupe décalé kɛ Côte Ivoirien ɲɛkɔrɔ e bɛ se cogo di e n'i fa n'i ba cɛ siriki e bɛ ka mali musique de ta e bɛ wɔlɔfɔw ka rythme de ta o kɔrɔ i bɛ Ivoirien ka rythme de ta o kɔrɔ mais e tɛ se ka mali rythme dɔ ta surtout e jeli den tɔ e tɛ se ka mali rythme dɔ ta i na e ni ala ni kira cɛ e jeli den tɔ ka wolo ka mi i ba si na k'a sama i fa bɔmɔsi la e ka se ka kora fɔ mais balani k'a kɔrɔ ko i ka misigi ni balani tɛ taa galon don n'a ni coupe décalé tara ni balani bɛ taa wɔlɔfɔ misigi a bɛɛ rythme kelen n'a ni sabari tara pourquoi ni balani tɛ taa parce que ɲɛngodenya de don i fa y'a tile kɛ a b'a sigiyɔrɔ la bi a ka sanga o sanga b'a la a bɛ se korafɔ la ali fari ka salen o de y'a kɛ n'a dɔnna parce que u bɛ misigi minnu kɛ buluzu don i y'a faamuya wa buluzu don a bɛ bɔ nord du Mali à partir de Gao o kama mɔgɔ ma ale fari ka da la fɔlisenw tɛ kelen ye u farala ɲɔgɔn kan i y'o faamuya wa n'i ye farafin fɔlifɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka jɛ ka rythme mun fɔ ɲɔgɔn fɛ o de ye kan o de ye reggae musique base ye
y'a faamuya wa donc n'i k'u ka dɔn kɛ farafin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fɔlifɛnw tɛ kelen ye fɔlifɛn ɲagaminen dɔn mun ka gɛlɛn nɔgɔ o de ye k'u bolo wuli dɔrɔn ka ala fo ka to k'u sen kelen wuli ka sen kelen jigin mais bɛɛ b'i sen kelen wuli ka kelen jigin y'a faamuya k'i bolo jan ka ala fo ka ala barikada ni farafin kɔntana n'a ma sanfɛla lajɛ a b'a tɛgɛ wuli o de ye reggae musique yɛrɛ dɔncogo ye parce que o de ka nɔgɔ an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan reggae musique nacogo filɛ donc n bɛ se ka fitinin min fɔ o ye nin ye mais pourquoi mali musique ma dɔn bon marle kelen dɔrɔn musique sen fɛ anniversaire ye bi ye donc pourquoi Afrique bɛɛ i bɛ taa bɔdeni jumɛn na n'i ye Sidiki ka musique kɛ bɔdeni la Sidiki ka musique kɔfɛ i bɛ maliyɛn jumɛn ka musique k'a la ko jamana wɛrɛ mɔgɔw b'a dɔn u t'a dɔn Sidiki ka musique parce que n'i y'a k'a la bɛɛ bɛ ivoiriyɛnw ka dɔn dɔn ka ban o de bɛ k'a kɔrɔ soit i bɛ wɔlɔfɔ u dɔn k'a kɔrɔ i y'a faamuya wa mais o yɛrɛ faden dɔw ma se k'o kɛ ale yɛrɛ fa jamana dɔn a ma se k'o kɛ i y'a faamuya wa mais zayiruwaw lajɛ kɛ mais maliyɛn bɛ influencer de quoi e k'a jateminɛ zayiruwaw nana ko donbolo Afrique bɛɛ y'a dɔn européen bɛɛ y'a dɔn donbolo y'a donbolo maliyɛnw yɛrɛ y'a dɔn donbolo kɔrɔ ko gɔn i ma u bɛ gɔn ka dɔn kɛ gɔnni bala Abibu Koyita nana k'a ɲɔgɔn da gɔnni bala denmisɛnnin bɛɛ tun bɛ se gɔnni bala la parce que u y'a faamu u b'a dɔn mun don u b'a dɔn a kɔrɔ bɛ mun di mais u bɛ gɔn dɔn kɛ u bɛ gɔn ladege zayiruwaw ka donbolo mais k'a ye gɔnjigiba bɛ dɔn na mais aw bɛɛ y'o dɔn mais est-ce que ok Sidiki mana balani dɔn kelen kɛ ka Sidiki ka denmisɛnnin dɔw wele dɔrɔn i y'a faamuya wa misigi kelen dɔrɔn balani bɛ ka dɔn dugu jumɛn de dɔnna Mali dɔn dugu jumɛn jamana jumɛn dɔnna Mali dɔn ni Sidiki tun bɛ ka balani dɔn de kɛ sisan b'a sɔrɔ wɔlɔfɔw b'a kɛ sisan b'a sɔrɔ ivoiriyɛnw b'a kɛ sisan b'a sɔrɔ maliyɛn den minnu wolola Europe u b'a kɛ sisan b'a sɔrɔ faransɛw y'a kɛ sisan b'a sɔrɔ amɛrikɛnw y'a kɛ sisan b'a sɔrɔ diɲɛ y'a dɔn a balani dɔn que i t'o saraka denya dabila i k'o couper décalé dɔn dabila i ka fila di dɔnkɛlani dɔw fana ma olu ka se ka dɔn i nɔfɛ faso misigi ka dɔn i nɔfɛ wa kora tɛ Mali ta ye dɛ kora ye Mandeng de ta ye Sidiki kora bɛ Guinée a bɛ Sénégal kora yɛrɛ e m'a ye ko Sud-Africains de b'a kora médaille ba di parce que kora ye bɛɛ de ta ye ko kora kɔrɔ de ko Manden tɛ Mali ye koyi ne bɛ k'a fɔ aw ɲɛna Manden tɛ Mali ye dɛ Manden ye farafinna dugu 9 de donc tɔw sera k'u débrouiller ala o de kama ivoiriyɛn den ninnu ivoiriyɛnw ka artistes ko ka di ne ye i y'a faamuya hali anw bɛ bɔ denmisɛnninya la tuma min na dɔ ye dɔn dɔ kɛ ko c'est la danse du chien tan bɛɛ y'a dɔn kɛ wulu dɔn c'est la danse du chien u y'o kɛ sɔgɔma sanji a tɛ mɔgɔ kelen gosi an y'o bɛɛ dɔn mais aw sigilen don saraka denya la aw bɛ tila ko olu ka o dɔnsen kelen de ta u bɛ wɔlɔfɔw ka dɔn zayiruwaw ka dɔn t'aw yɛrɛ bolo hali cɛ sen tigɛlen ciriri n'i taara hali sini n'i taara Mali la i bɛ bɔ ko kalama bɛɛ bɛ taa kɛrɛ kelen kan i bɛ bɔ ko kalama bɛɛ bɛ taa kɛrɛ dɔ in kan i bɛ bɔ ko kalama i b'u tatɔ ye kɔfɛ de sa u bɛ boli ka taa bɔdeni la o de kama i y'a faamuya wa musokɔrɔbaw ni bɛɛ bɛ k'o dɔn de kɛ mɔgɔ sen tigɛlen Guinée Bissau a ka jamana dɔn i faden dɔn bɛɛ y'o ka dɔn kɛ maliyɛnw ser'o dɔn fana na ni diɲɛ bɛɛ ye mais mɔgɔ ladegedenya la dɔrɔn saraka denya la hommage à Bob Marley kana balaba sitan den toro yirijugu feere a dankisɛ dan sumangan a ma dɔgɔ dɛ donc an bɛ bi ta bila yan nɔ quoi tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de Mali dɔnkilidalaw a ka saraka denya aw b'aw fa dɔn de kɛ maliyɛn dɔ tun bɛ yen n t'a cɛ in tɔgɔ dɔn miyankakɛ dɔ don a tun bɛ to ka na fɔ a tun b'a fɔ ɲɔgɔ a na o na san fila depuis an ka dɔgɔ ne bɛ ka cɛ in jateminɛ n'a nana ni misigi min a bɛ na n'o dɔn cogo a bɛ denmisɛnninw ta u b'o dɔn cogoya kɛ mais olu de kama a bɛ taa ɲɛ aw nana ko mini kase yanni aw k'o fana kɛ aw bɛ taa dɔ bila ka mini kase mɔgɔw dege dɔn na mun yɛrɛ ka dɔn base ye tubabuw ka dɔn ye tu vois un peu mun ka dɔn base ye tubabuw ka dɔn ye an bɛɛ nana an jigi da mini kase kan ko denmisɛnninw tɛ taa vacances la bilen mɔgɔ wɛrɛ bɛna vacances la ka na an ka mini kase lajɛ an bɛ bɔ o kalama tuma min na dɔrɔn o denmisɛnnin bɛɛ kɛra pedew ye a dɔn ko bubu ninnu wo i y'o faamuya minnu ye Ami Koyita ladege olu bɛɛ ni mun ma kɛ Guinée o kɛra pede parce que pedew ni Guinew de b'u k'u labɛn diyagoya de y'o ye saraka denya la mɔgɔw da la mini kase an bɛ bɔ ko kalama mun b'olu dege dɔn na a petini in t'a tɔgɔ da an b'a wele ko ivoiriyɛn parce que a tun bɛ se balontan na kojugu a denmisɛnninama tonton Idrisi a tun bɛ se balontan na ni Mali bɛɛ ye tonton Idrisi ninnu i y'o faamuya wa mais a bɛ ivoiriyɛnw ka dɔn de kɛ
ABC donne mais ivoirien don de go parce que ala mona ine akrobara ine aben don anana demsen nama yo fama en ben na ye ABC ballontan en bec mita klinka deli pour ka ta ballontan ya fama tonton Idriss mais ni ivoirien kala de ala na malaw aba donner ba do a fa ina ko bala aba foko tiedo yo fama wa maintenant ça mais c'est bien tonton Idriss nous est mon au bekay mais quel qu'en soit Mali shadow don ta quoi akase ka balani ka koro tonton Idriss nuka balani ou ka demsen ou ka balani ka koro ya famewa c'est-à-dire mini kase la ni nana ni jamana wara doin ya famewa ite jouer ite lame ya famewa be jakwale no ka don doke domino ye balani ni donc aka musique betate mais wala fo yu ka sabari de ta ya fa ifaro yu ka don au be saraka dinya la artiste kulon de nunu aw mana na olade ne salifa de aye ni salifa iye salifa on mago de be salifa la iye salifa ke Eta ya nimboala ikele a organisé John Salfa. Eta yi nimboala peu. Doka ta salfa ke. Eta nintala ma iba montana fo. Ma siriki fo. Artisi doka ta. Eta ka nimboala. Faso ka ni deme. Doka ta 26 mars fangai. Mais iba montana olu abafa. Siriki bafa. Donc siriki iba montana obe musique mun ke balani jartoye mais siriki be balani ne fo na obe fait ministre de la culture na obe fait Mali musique ka tanye fa ka siriki nunu ne black balani doge Salif Keita a sera ka dongli da anglais la donc a se ka dongli da a se ka balani kan fo e a fama wa umu sangare ani américain wa dongli da la musoman do ano ye dongli da donc a be se ka balani da ja quoi nunu mo fla Umu sangare Salif Keita ita kuma sera retraite la adamade ala machine kena dima mais ni sara ka soro ima dongli do da balani demsonu be balani don mi koro ini Mali jenepsi bebe kiri lahara parce que ni ya ke anga dongli be don ni ya ke anga musique be don ni ya ke anga jamana dong be don ni ya ke iye Mali don sen deme iye musique deme mais ibe musique mke sa écouter mais iflan dongli dala adobe me amantabline Joffé be dafe ibe dongli do da balani be do dongli mkoro parce que ye dongli da anglais la iye ne fa iye ne lamo iye rebo don ya famia wa iye lamo iye ladi iye kalanko chamana mais malien wa juru to mumbila o de ka dongli do da demsanu bi ka balani do akoro I modin munu ba fi ma salfu bleni ni bu ta blena ko ni do kuyi ya famia wa dongli ni do dawe I ka mode aklonga ni do kufe ya famia wa demsanu ga balani donge nandi nunu ya famia wa dongli do la beka be ide nandi nunu ubese ku klonga tromna nandi nunu be koroba mamina ka sorola u faka musique mumbe no lubi ka don Salif Keita aki ake ala ni kira kama ki wolo de nandi kama ika dongli do da demsenu be balani do mun koro wallahi aka Mali balani ta aka Mali don senga tabala farafina dongli ni dia jamana o jamana ni don sen ta ka dongli koro aka dongli be lamedi donc artiste kelen ni be lamela mais ni don sen ba koro jamana be kodon ni don sen ba koro dia bebe se ka ula kodon ni don sen do ba koro donc aye Mali aye aw munu doneno siriki bolodengon siriki jikoron dugutigi de sen kuturuba mwanduru bolodengon bi woro nebe ka fo siriki aw beba kalamani ya sanani ma foi foye niko naka saraka denya dabla aka nafiki denya dabla aka campagne dongli da dabla aye dongli munda noye ibek noye campagne bana dongli bana maintenant ça menaye Mali dongli donsen dota ofana be fo ale ko na ye Mali don senta ka balani ta ya fama demsenu bi ka balani do dongli be sanga sorota obe faso deme artiste demseni to fana ba da Mali musique be kodonte Mali musique ma kodon ya fama soirée malien ni a organisé do ibe bayi faso la ya fama ni soirée mandeng ni guinéen wa musique ya fama wa ni soirée guinéen organisé bébé na bébé Apollo do ou bébé typique do o yo luka don yo fama ni wolofo soirée sénégalaise organisée au beke au faso la mais aita jamana do la ka soirée malienne organisée aw be dongli mais donc foi ate foi donc nino ame bita blanc ne bo marle ka anniversaire ne buluma fram soro ka dawma sitan den tro yiri dugu fere chan sanogo de bobo blé bala blé adanki se dambe one love à vous tous da rastafai choqué pour éduquer kaula kari wala sa kaula